Hello everyone. Ayan, ito yung ating deliver for today. Ayan. Thank you kay Ma'am Nene Santiago, kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Charissa, kay Ma'am Sophia. Ayan. Kay Ma'am sino pa ba ito? Sir Odi, kay Sir Kalidja, Ma'am Kadija. Si Ma'am Sir Melchor. Pati yung ating Staghorn. And kay Ma'am Venus. Deliver yan ni Ma'am Noy ngayon, guys. Papasok na natin yan sa sasakyan ni Sir. Yan, mag-arranging good sila. Nindot sila mag-arrange, guys. Say hi, Sir Rolly. Sir Rolly. Sir Indri. Ito si Ma'am Nor, guys. Hello, Ma'am Nor. Hello, guys. I-arrange na to ang pahalaman sa mga minor para hindi masira. Dora, Ma'am. Tingnan nyo, arrange na arrange, si Bibita, di ba? Para magkasya lang, guys. Kasi super dami. Baka hindi magkasya. Yan. Babay na Sensation, Giant Sensation. Ayan. At si, natin, guys, si Tricolor na Prince of Orange. Nabenta na rin. Ito si Prince of Orange lang. Ayan, nabenta na din. Yan, ang ating golden photos at ang ating mga roses na nag-flowers na nabenta na. Ayan pa. At yan, super nice, no? Tapos dito ang ating adenium. Ayan. Tsaka si money tree. Ito din yung naman ni Ma'am Joyce. Si Giant Moonlight Hope. Nakabenta din tayo ng malalaking roses, si Holland, at saka itong ating Doña Aurora. Si Chinese tea din. Thank you everyone.